नमस्कार ओडिशा ओडिया डीआरबी टीवी तरफ पुणी थे आपको स्वागत जनाऊँगी। तो आसतु देखा आज सकाल कौन सब गुरुत्वपूर्ण खबर रही। तेणु आपण मैंने भिडियो को शेष पर्यंत निश्चिंत देखूँ। भिडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ एवं सब्सक्राइब करनियंतु जहाँद्वारा आपण मैंने प्रतिदिन एहीपरि गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िकर नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आम चैनल तरफ शुणा पाइबे। नंबर 1 बंद होइजिवो उज्ज्वला सिलिंडर रे मिलुथिबा सब्सिडी जदि करिवे नाही एई काम। एलपीजी सिलिंडर ग्राहकों पर आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया को एवं बहुत सरल कर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक नूतन सुविधा आरंभ करिछि जहाँ ग्राहक मानक से घरे बसी मागणार स्मार्टफोन व्यवहार कर बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण बा ई-केवाईसी समाप्त करने को अनुमति देउछि। पूर्व ग्राहक माने ई-केवाईसी एक बंटन केन्द्र किंबा एजेंसी को जीवाकू पड़ुथिला, किंतु वर्तमान यह सुविधा संपूर्ण ऑनलाइन ने उपलब्ध। मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशावली अनुसार ग्राहक को केवल सेमानंकर फोन किसी सरल स्टेप अनुसरण करने को पड़िबो एवं सेमानंकर प्रमाणीकरण तुरंत पूरण हो जिवो। किपरि प्रमाणीकरण करिवे? प्रथमे ग्राहक माने प्रदान करा जाइथिबा क्यूआर कोड स्कैन करबा उचित किंबा https://www.pmui.gov.in बा ई-केवाईसी HTML वेबसाइट परिदर्शन करबा उचित। एहा परे सेमानकर तैल विपणन कंपनीर आप डाउनलोड करंतु जेपरिक इंडियन ऑयल 1 HP पे किंबा भारत गैस। तापरे आधार फेस आरडी आप डाउनलोड करंतु। कंपनी आप रे प्रदान कर दैथिबा निर्देशावली अनुसार करी आधार फेस आरडी आप व्यवहार करी आपनको मुह स्कैन करंतु। स्कैन समाप्त हेबा परे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किंबा ई-केवाईसी प्रक्रिया समाप्त हेबो। नंबर 2 राशन कार्डधारी खुशी खबर बढ़िला ई-केवाईसी अपडेट अवधि। सरकार खाद्य सुरक्षा योजना रे सामिल थिबा हिताधिकारी माननको पाई खुशी खबर। एपर्यंत ई-केवाईसी कराई न पारिथिबा हिताधिकारी माने आसंता डिसेंबर 31 सुधा निकटस्थ खाउटी सुलभ मूल्य दुकान बा राशन कार्ड परिचालन केन्द्र को जाई निज आधार युक्त ई-केवाईसी कराई परिबे। ए संपर्क में खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। नंबर 3 सावधान बाजार में मिललानी नकली आलू। उत्तर प्रदेश गोरखपुर रे महावा मंडी रे रंगीन आलू जबत करा जाइछि। नमूना रिपोर्ट जना पड़ी जे आलू गुड़िक रंग माटी एवं प्रसाधन सामग्री व्यवहृत होउथिबा रासायनिक पदार्थ आयरन ऑक्साइड सहित रंग करा जाइथिला। खाद्य ही रासायनिक पदार्थ व्यवहार अत्यंत विपज्जनक। खाद्य सुरक्षा विभाग दल फारुखाबाद एवं कानपुर में 2टी ट्रक आलू जबत करिछि। प्राय 200 बस्ता आलू असुरक्षित बोली जनापड़ी। विभाग कार्यानुष्ठान नहीं सेगुड़ी नष्ट करने प्रक्रिया आरंभ करिछि। अधिकारी अनुसार यह रंगीन आलू खाइबा द्वारा लिभर समस्या होई पारे। एपरि आलू खाइबा द्वारा लिभर किडनी एवं पाचन प्रणाली उपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ी पारे। नंबर 4 इतिहास रचिबाकू जाउछि भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था। महाकाश को उत्क्षेपण हेब सबुठारु ओजनदार उपग्रह। जोगाजोग उपग्रह LVM-3M5 उत्क्षेपण पाई इसरो पक्षर समस्त प्रस्तुति चलिछि। 4000 किलोग्राम अधिक ओजन विशिष्ट CMS-3 आज संध्यारे महाकाश केन्द्र उत्क्षेपण करा जिवो। एहार भारी पेलोड गुड़िक LVM-3 रॉकेट को बाहुबली नाम दि जाइछि। नंबर 5 बढ़िला ई-केवाईसी करिबार तारीख डिसेंबर 31 सुधा कराई नेबाकू सूचना देले सरकार। पुणी कमिला सुना रूपा दर एकाथरके 10,000 जेमिति घु घु होई बढ़ितला सुना दर एवं सेथिरे ब्रेक लगाई रॉकेट बेगरे तळकू खसिछि दर। गतकाली सुना एवं रूपा दर रे द्रुत ह्रास घटिछि। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ अनुसार केवल गोटिए दिन रे 10 ग्राम सुनार मूल्य 1375 टंका ह्रास पाई 1,19,253 ने पहुंची। रूपा दर भी ह्रास पाइछि। रूपा मध्य 1,33,000 टंका ह्रास पाई 1,45,600 टंका होइछि। यह ग्राहकों को यथेष्ट आश्वस्ति देइछि। एही मास आरंभ में 17 अक्टोबर सुना सर्वकालीन सर्वाधिक 1,30,874 टंका एवं रूपा 1,61,275 टंका रे पहुंचीथिला। मात्र 13 दिन मध्य सुना 10,246 टंका एवं रूपा 25,675 टंका ह्रास पाइछि। नंबर 2 मिलिबो 5 लाख ऋण छोट व्यवसायी बड़ योजना। गरीब और पछुआ वर्ग आर्थिक क्षेत्र में विकास अनेक योजना कार्यकारी करिसेंति उभय केंद्र और राज्य सरकार। यह द्वारा कोटी कोटी हिताधिकारी उपकृत भी होउछन्ति। एभली योजना माध्यम रे सरकार स्वावलंबी हेबाकू चाहुथिबा व्यक्ति विशेष को बिना कोनोसी सुधारे
କିମ୍ବା କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତି କରିବା ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଛୋଟ ସହର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 5 ନଭେମ୍ବର 1 ରୁ 7 ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସିଧା ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ନଭେମ୍ବର 2025 ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅର୍ଥନୀତି ତଥା ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋମିନେସନ ଏବଂ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ଶୁଳ୍କ ସଂଶୋଧନ, ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବୟସ୍କଙ୍କ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଠିକଣା ବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ 75 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଇଆରସି ସ୍କାନ ଭଳି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ 125 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନମ୍ବର 7 10 ବର୍ଷରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ମିଳିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ? ଜାଣନ୍ତୁ ଇପିଏଫଓ ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସିକ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ସମସ୍ତ ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରତି ମାସରେ କର୍ମଚାରୀ ମୂଳ ଦରମାର 12% କାଟି ଦିଆଯାଏ। କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ଯୋଗଦାନ କରେ। ଏହି ଟଙ୍କା ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଏ। କମ୍ପାନୀର ଅବଦାନକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 3.67% ଇପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା କରାଯାଏ। ବାକି 8.33% ଇପିଏସ୍ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ସେବା ଏବଂ ଆଇଡିଏଲ୍ଆଇ ବୀମାରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ନିଧି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଅବସର ପାଇଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅବସର ପରେ ଆପଣ ଏକ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି। କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆପଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବୀମା ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 8 ମିଶିଯିବ 4ଟି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ଅଛି କି? ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର ମିଶ୍ରଣ। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଯୋଜନା। ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟିଏ। ଦେଶରେ ଏବେ ମୋଟ 12ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ ହେଲେ ଏହା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ପରିମାଣ 18.62 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ ହେବ, ତାହାର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିମାଣ 25.67 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ନମ୍ବର 9 ଏସବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏସବୁ ପେମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ। ଏସବିଆଇ କାର୍ଡ ଏହାର ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାର୍ଜେସ୍ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ନଭେମ୍ବର 1, 2025 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏସବିଆଇ ନିଜ ବିବୃତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରାଯିବ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାଗତ ଦେୟ ଏବଂ ୱାଲେଟ୍ ଲୋଡ୍ ଭଳି କାରବାର ଉପରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କରିପାରେ। ନମ୍ବର 10 ଆକାଉଣ୍ଟରେ କମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଲର୍ଟ। ଯଦି 242 ଟଙ୍କା ନ ରଖନ୍ତି, ତେବେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଦୌ ବାଲାନ୍ସ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଖବର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହି ଖବର ପଢ଼ିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ହଁ, ହୁଏତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନାର ରିନ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାରିଖ ଆସିଛି। ନବୀକରଣ ପାଇଁ